parce que kuranɛ sɔnna k'a fɔ teredenw de don e k'a fɔ teredenw ka kɛ musirikuya ye wala kafiriya yɛrɛ ye o ka gɛlɛn de teredenw de don n ka segin yɔrɔ ma se dɛ nin yɔrɔ in ka gɛlɛn dikkatuba de bɛ yan voilà kuranɛ de ko don ma ko teredon don kana fɔ ko ni mɔgɔ ko don ma ko teredon k'a kɛra musiriku ye non 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 n'o kɛra dɔrɔn i bɛna ka taa da mun tɔgɔ fɔra mujahid mun tɔgɔ fɔra nin ye ayiwa tabina taba tɔgɔban fɔra i b'u bɛɛ kɛ musiriku ye sisan et puis kuranɛ yɛrɛ kumana kan i b'o yɔrɔ fɔ mɔgɔw ye o kɔrɔ e k'o kɔrɔ fɔ mɔgɔw ye bani a y'a fɔ suratul fusilati kɔnɔ suratul fusilati kɔnɔ ko dahisatu min fɔra ye ko kɔrɔ jumɛn ye mɔgɔ yɛrɛ n'i bɛ kuma fɛn kan i b'i jɛ ala yɛrɛ ye min fɔ a kɛra min fɔ i b'a bɛɛ de fɔ kana fan dɔw ta ka fan dɔw to yen parce que tereko de bɛ yen voilà donc fi ayami nahisatin ala ko n ye maa ninnu halaki tile 7 ɲɔgɔn de kɔnɔ seginna a se fo ka don seginna kɔnɔ a don ninnu tafsirikɛlaw ko ko k'a ta shawba a ko kɛra jumɛn tuguni ko k'a ta araba ko k'a ta bila araba la ko k'a ta araba la ka taa bila araba la donc a ye araban fɔlɔ araba ko in de kuma to de nɔfɛ wa sɛkɛw fana ko k'a y'a ta kashfu la o fana tɛ araba kuma in de ye tuguni wa jabal khamsi ye min fɔ a fana ma araba de fɔ wa minnu yɛrɛ ye kuranɛ aya tafsir kɛ nin ye mujahidu o fana ma araba de fɔ wa ko ka taa araba ka tila ka taa bila araba tuguni araba nin fana dun ye araba de fɔ k'a fana o de sugo la ale yɛrɛ ma sugo fɔ de ale ta ye kashfu de o ka giri sugo ye pewu siɲɛ ba ta kashfu y'i sigilen kɛnɛ kan kashfu bɛ kɛ waliyu ye o bɛ don yɔrɔ jumɛn seyida o bɛ don karamatu de kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ banna ma sunamɔgɔ bɛɛ sɔnni bɛ karama ma sunamɔgɔ b'i taara maka i taara duna yɔrɔ yɔrɔ n'i ko waliyu ka karama bɛɛ b'a fɔ an sɔnnen b'a ma parce que Umar ta kɛra bɛɛ ɲɛna k'i to Madina dɔrɔn ka kuma fo kilomɛtiri ba kelen a bɛ surunya o la sariya tuma a y'a ye kilomɛtiri joli kɔfɛ ya sariya aljabal ya sariya aljabal ya sariya aljabal o ye karama de ye o min kɛra o ye karama de ye o tɛ mɔgɔjiza ye ni annabiw y'a kɛ a bɛ fɔ a ma mɔgɔjiza mɔgɔ min y'a kɛ ni annabi tɛ o b'a fɔ ma karama donc sunamɔgɔ bɛɛ sɔnni bɛ karama ma mun de la min ye nin fɔ sugu min karamatigi min dabaga cɛ in bɛ mara tɔgɔ tuguni dabaga yɛrɛ tɛ dɛ i y'a faamu jabahirul khamsi tigi mun de bɛ a ye min fɔ nin ye mun de b'a bali ka kɛ karama ye ala ye min d'a ma hali waliyu b'a fɔ ko ala ye fɛn min d'u ma nin ye tan hali tarika sɛkubaw yɛrɛ n ko ala ye fɛn dɔ de d'u ma karama de kɔnɔ o fana y'a d'u ka kalandenw ma k'a laban ka se dunan fan bɛɛ n k'a bɛ don karama de kɔnɔ ala ye nin d'i ma dogo la o bɛ don karama kɔnɔ a ye to an ka nin yɔrɔ ye wala dɛ a sasu dɔ de ye nin ye karamatul awliya ibn Taymiya yɛrɛ kitabu dilan la ko awliya urrahman wa awliya ushaitan a y'a fila bɔ ɲɔgɔn na parce que waliyu ka shaitanɛ waliyu de bɛ awliya ushaitan shaitanɛ ka waliyu bɛ yen de mɔgɔ an fana tarikatigiw ni sufiw bɛ kuma tuma bɛɛ an bɛ kuma waliyu ɲumanw ala ka rahman ala ka waliyu de kan mais shaitanɛ ka waliyu fana bɛ yan ko ka fila bɛ fɔ mɔgɔw ye walasa mɔgɔw ka fila bɔ ɲɔgɔn na ala ka waliyu ani shaitanɛ ka waliyu u bɛ lɔn cogo di k'o bɛɛ wala ala mɔgɔ ye n'a dɔn i b'o tɛmɛ sɛbɛn ko don la an ka o don an ka mɔgɔw kɔnɔ ko don awliya urrahman wa awliya ushaitan ayi ka jako misɔn du kɔnɔ parce que awliya ushaitan kɛni awliya ushaitan o mɔgɔw bɛ kan k'u tɔgɔ fɔ waati bɛɛ an t'a fɔ ka kuma k'u ni shaitan bɛ karisa karamɔgɔba filɛ jamana in kan bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ la k'a ni shaitan bɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ dunan yɔrɔ caman i taara Senegal o i taara Mali la i taara dunan yɔrɔ i taara Laginɛ i taara yɔrɔ i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ jamaba ko u b'a fɔ ma ko u bɛ sɔrɔ waliyu b'a fɔ ko nin ye shaitan ka waliyu de bon awliya urrahman fana bɛ k'a yɔrɔw la i b'a sɔrɔ a fila kɛcogo tɛ kelen ye abada u ka jan ɲɔgɔn na hali u ye cogo i b'a sɔrɔ kelen tɛ nɔɔrɔ ani dibi tɛ kelen ye o nɔɔrɔ dibi tɛ kelen ye aw kana bila kuma la voilà bon hakili la ni waati surunyana parce que i delila ka kuma ka don dɔ la ko antenne na dɔ y'i wele a tigi ye ne yɛrɛ de wele ne y'a tigi passé alhamdulillah inchallah bon nin nafa ka bon safari ko la n'a walawalala tan a fan bɛ mɔgɔ kɛ musiriku ye fan bɛ i tɛ kɛ musiriku ye mais i bɛ kɛ haramu kɛbaga ye o n'a ɲɔgɔnnaw et puis k'a fɔ mɔgɔ ma k'a fɔ don dɔ ma ko teredon de don danger min b'a la an y'o fɔ sisan a bɛ kɛ musiriku ye cogo min na a bɛ bɔ musirikuya kɔnɔ ka taa haramu kɔnɔ cogo min na a tɛ kɛ a yɛrɛ bɛ se ka kɛ hali haramu tɛ parce que n'u ye kuranɛ aya a nana kuranɛ kɔnɔ sisan a fɔra don dɔw ma ko ayamu nahisatin ka tila k'a fɔ k'o ye don teremaw de ye donc n'a fɔra tere o tɛ mɔgɔ kɛ musiriku ye d'abord hali malikiya kɛ nin y'a kɛ tigi haramu o y'a kɛ haramu ye malikiya kɔnɔ ko n'a y'a sɔrɔ wala n'u ka malikiya kuma f'i ye an ka kuma da cɛw kan
أنا مذهب ما أنا كتابون تغيكو أمتمي كتاب نوازل حما الله التشيتي هنا فقبو مالك يا مقوم مقوم كان كتابون ينمفوي يا بي مالك يا كتابو كركر لن تقولون بي يبي فين يكون يتاي كتابو شمان كون كتابو تغيكو كتاب نوازل حما الله التشيتي أني شأن حملا تقول بكسر يغنى وفنا تشيتي على حما الله وعليه وياجي نكا كما سرنا كما لبنا عليكم المتشائم ببعض الأيام إن اعتقد بقلبه التأثير لليوم أقول ما من يتركو كترين يسكت دون دولا أتريك أن يدي بفله إن اعتقد بقلبه التأثير لليوم نا يابلا إن اعتقد نا يابلا دسكنا بقلبها دسكنا التأثير كفون نو نيومين جومان بناك لليوم كوي دوين دي نوي تأثير دي مين بين نوك بارالا أكرا نيومانيو أكرا جوماني لليوم عليها لاكدون دي كون ما لا علاكم فقد أشرك أكرا مشركوي أن يفوق مكون تعال تشرك بالله تعالى إن جعل له شريكا في بعض إذ بسكي جعل له شريكا في بعض أفعاله على كبار دوبين أيود دمك تفيرنا كفر عليك على دي فينك على على دونكم أي على كبار بو على بلو كدي دبر ما ولا يفر على كوف لا بياك يجون بني شركو دي ني كافر يدي أتلا مفهوم أكو وإن كان إنما يعتقد أن المؤثر في ذلك الله من بعد سكونك فمن بفينك لا كرا ما كرا جوما يدوين كنو ويا الله دي فإنه يزجر كوكا تجي بابا كدبلا أن تشاؤمه بس كابي كان كتركو يمكن يكوكا بابا كبالا ولا يكفر مع اتفاق كافري بل يحرم عليه فقط كابي كحرام درون دي أما عليه كي ملك يلا كابي كحرام درون دي أما ما مسكينين بمالفنا كو يعقوب دوكرين دي سنة ألف نبنا ألفنا جابي وجابي يمينه حرامو دي دو من نانترا قرآن نفله يا فهمو دي نانترا قرآن نفله إيه تشاؤم في أيام النحسات تركو فوريون يمكن أمدو حرامو كنوي et puis atoko tabiina kram obo uye nahisatu koroke mashumati kilimbe uyake nene gilenye fona nyangide be ko jugumande wo nene gile mana naka yorobe datu fo ka ke balawye obete gomende yo ala mo donc o don wolon la minadu na segin kono de ni ala kumanu ka kunyu halako de kono o don nu ka tora ko nahisatu ni loni kala banu ko nahisatu ko de ko tere ko tere de don o take kafiriya yo ulte ke mushriku yo ipu ma haramuke o yemu fo ma haramuke وما حرمك لا ويا ولا دي ولا دونك منك جون كابلي كنا دروكو دون دياك ولا دون نيرو بالا دون نيرو تالا على نيندي كما يرسل ماني على ولا عليه دو فوسان وني اعتقد ان الله كفو على دياك ها عليه أسلاك كتير دوني كابك يا حرامو ديك وكاتجي بقى كدابلا بوكما بكتني فانا باشي تولا ما اني ولا مدي قران فانا كون فانا بين قران يورن كن كفو موي واتبه ولا على كو يوم سوره فصلات كونو كايو حلقي في ايام النحسات شوف سيسون دويناو ني مغمنو ني بي كلان كالا كدغو كلان يامي دغو دي بالا ودغو بي كلا يامي سمعني يردو كلو عربا لبان دكو ما فبمنا وسم غوكا فام مغو بتا كرمغو فينو كرمغو دو روبي كان كدي ركالا كسركاتي بو كدغو كالا يامي دون و كالونكي ني جما بي جكا كينو كونفي كدغو كي يا دون كو بيدال yame mais ni uma fo ka fo ko alakira yake ya fo ira fa chugum uma fo ko alakira yake u ko manyuman do di ya fo ko kake o est-ce que bashi bala anyo ya yukuma kono ay alsa de ne ba ko ngaye parce que encore minun ko alakira mana minke abana sawa mana minke ambo dronde ke olu take abada olu take de parce que uyu dine famia tindi uyu famia tindi mais doro be o ko alakira ma fendo ke aka sabaw ma ke ma beta o fana daliyad bu fana bulo tisa donc ide ni akara ide ko
bon mina wala san ala son afam yarawa bon kuma fanga kuma surusu fo munun ko non ala kira ma ke aka saba ma ke bida don take oloni kelo bu ka daliya bubulo an kanu lagosi daliya bubulo olu yirta garanti lembe ko sobe uta garanti len do de ala mais ka fo min ye do inkre ko fana ye haramu de olu fana be jurubu de soro ye u ka nyuma be ke fuye yende nu dana min yan kumna nyi barake ne ye u be baraji soro nu ko nante do into ya fana ye kafiri de wala mushiku do u ka barake ra fuye u be jurubu de soro u ye nyuma min ka sunna kera fu de ye parce que ala kera so ay be fonga do daliya fo ye nun ka daliya fo voilà bo don ka daliya te dore ye fo nasu de fana kana ka fo ni fenya haramu yi o don ka daliya ye masalan sano ka fo sara do sara kono do qur'an aya do kana ka ala ka kisini balaw bin do kono e kan kisama hali san do fo ko mo to kera wa abete wati ko de san do wolo mo chama ba fo allahumma inni as'aluka hadhihi as-sala as'aluka khayra hadhihi as-sana wa khayra ma fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha suna mo chama mo kelawo abete wati ko de wa ambe fe onde bo nyogon na doron ka defendo ka ta be wati ko inde yo ala kalimani adama no yorla amba olu be fanga soro bo lonwa o ba fo ko daliya bolaw hadisa bola mais e donc hadisa be mi amba jabi bo lonwa amba jabi presque nasuma na ala kala kele ma fo ko ni fen kana ke ala kala mi fo ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum ni nyaw yamari fem min na nyire kan niveau la aw se manake min nyala aw koke ama fa ya betui jaib se ka ali ado ya tui ayo se manake mi ayo tui wa ma nahaytukum anhu ni ala kiramano bali fa aya tui fantahu ayo betui e aka beno ala yala kara ma befi Allahu akbar e aka bede ala kara de abbe boala wa ma amartukum bihi nga sunne min ka ke fa'atu minhu mastata'tum aw semana ke min aw de kala min mana no me si semana ke min ki ko de kala donc abbe ka amofi ka sunna rebe ko mo te dukul kan fo mo ko de lo e mbe kuma la zone tle ka fitis ibe sunna ni deba kara do de bi yere ni ayi mbe kele te e de sa de ala kalima hali qur'ane yere femi nan kambe to fu mo fe dongodo hali qur'ane yere aka topini kala amakala kiranyana e ko fem makala kiramake ala kiramake sabaw make kuma yere nyakamile ndedu ka sigri ka qur'ane la ala kirama dili ko ya nyala abada e ko ala kiramin kanga o ko ran ka sigri be e fasa ka topini be qur'an non attention abeta misiru ko na abeta qur'ane la abeta sungaro la abeta hal kaaba so la sal kaaba so daire sanundi ala kiramake yere da amatlaw la few amatla la fiu ala kira ka toy o de kumay ay min ta to maka zizi kay nin toy o de kumay wala ayake o de kumay mais nay de femima e be to do bida kono yoro adobe do bida kono do be ala kira femi ama femi nke fem fla dronde do ado kan ya do may wana do kan ne ko ka be may yela kira ka sira de bla non ndi kumay ala kira ma femi nunka abede bay wala do kan ay be ni ka mate soro do ko kan ba so ka be may abada ala karama fem ke flado ado kanyi ado mani ado sunaye akeli baraji babala ado be niyake wajibi ta ikake ode kore ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum ode ato fuqaha ko ala kara ka sunna ko be foma ko sunna min niyake iba baraji soro men nyangi tala namani yorende wala ustay bi kan be dani makoy sunna ko yera ne bida ko yera bi se ka dondo de fle nyofi am mo ke folo tem kilin ka kala ka mi se mana kuma babbe wala ka tla ka telephone bla be ka na me be ka telephone ci ka jabiti ima so roma wasa mo ka lafiya bida ko kuma ya ani sunna ko kuma ayi ama famu aka tinyali bunyana a tinyali bunyana ayi mo ko dure ci fendo be ko al maskutu anhu o hadisa be wa ma sakata anhu fa huwa afun o hadisa be ni ala ye de femima akara ye diama amo zize ama fa kan ama fa mai ne ko ala kira ma ke o da to ba ke haram ye ala kira ka kuma de wuli fen do be ala kira ma fo awa ala kira ma fo ayake ayre ma ka ma fa ayake me kana fo ka be mai ni yo ke to yi maskutu be do ala وما سكت عنه نهر زين نقول كرادة وما سكت عنه كون على كراي دي فمي ما مسون كازيزي أكني ولا ما ميدا ولا نكو كوبش على كرا ما كان بلا غوسي نو يبقى كمولي أقول ما سكت عنه كون على كراي دي فمي ما ولا على دي ما زيزي فهو عفون كولا يفوي
don na san ay bara do ke ala kira ni mais ama foko akanye ama foko kanake ala kira ce ika kuma latikete ala kira ce rabe kan ka duwa do kran ba fo allahumma inni abe kan ka duwa ba do kran a telen don ala kira ko e fleka ala woni minye ni de to ko ismullahi al-azam ala to bi rabbil bili kasra amami ala kira la amamna ala kira la amamna sahaba la aya ka yere de fen do be kira ala kira yere tlin ala kira mala gusi mi ambo na nyugo gusi do ko de kayre me nyuando do ko be daga abdaga ana fara kan de do ko febe na fara ko do be ka ke qur'ana do ali bamananga na ke ngop mala mo be ibi kulo ki i bolo korta kala wele era bamananga njeere la ala kira wa fami ke ibi ala kira men ke cd ba lonwa o kore ka radio so betti po 600 radio so be ko islam ka betti ni shit ala kira klela akuma mayinde université FMB ka betti shiba kira kira ni ko la kira maka wala mais ni ke be ni fo ba la jiba no ba fo no qur'ana aya de be ngo jabi wa ko qur'ana aya de fo forlan dom c'est-à-dire ani debatun kira ti gubo yirani ko ko non ko qur'ana aya be anya fo do yetuma de la ngo allah taala ko safurlay anko aw ko ala krama fen ke ka be bid'a ngo nandu beta jihadu ke ambeta kani pistolet ye ambeta kani marfaw ye ambeta kani char de combat ye ambeta kani kelemina kura munun dlanembe ala krama dili kuye asahaba ma dili kuye aba fanko be bla ka tandu ko ambe fa ka banoya ay no namu ta nyogonta hein fora kera tumbe flèche kala munun ta kan ka daw doron de mangache ani muruna nyogona kan ka dawma maîtresse me mo kelim la bam be fa nyogon fa sans o kono kala de koko wa iddu lahum mastata'tum min quwwa kono ala radio fode ko aw mena se ka puissance fe labe ayo ke ku kumbe encore donc ma jere de bolo ko ci ko di ngo parce que aya fen labe jugu kama o koro de ko ala kara tunyo fenkewa e ko dar kara maminkewo kuma infle ko sebede siruba de biano koko ala yere de ko aw se ka kelemna fe nabe ako ko ma donc o be do kono o tewa mais e de ko ala kara ma feminkewo ala anka ambena bene kelemna min yewo ala kara yo kewa e ka kuma tina ala kara ala qur'an aya ye ka kuma de wuli e ko ala kara ma min kede ni mu ye kelemna min ala kara mo ke donc kuma idla hadisa wala nga siga mari yoni kamise ko ala karama fen ke atoy anko donc kele nan kura mun be sanno na fura kan kanu ta métrisation na nyogo nawo ani char de combat no ni kele jugo minan fen nunu o ban ko mini kele minan jugo ko ko minan nyogo nay na ko an kanu shike an gata don ala karat mbake jugo min sahabaw pambru ni flèche na nyogo naw don do métrise kelen tigi bi lo kan be faka ci sam o tewa do e ka idée mo be islam ya faka ye mo di faka lima ba anya fot mamina do ko no ko qur'an aya do be ko yer do ko wa iddu lahum mastata'tum min quwwa ku ka kan ko ke parce que ala ko qur'an ko no ku se ka force fen labe jugo kan ko labe o fana ka kele minan chaman labe en façon be ka be labe ko qur'an aya do fo akona ka tigi la ko ko ni yi marfati yer la sisa ibo marfa in lawa e ko de ko ala kra ma minke qur'an aya na ka fen do fi sa qur'an aya mo ala kra mo kew e du ala kra ma minke yi qur'an aya wuli qur'an aya yere ni fo obe la wuli parce que ko ala karama feminke qur'an ko ay mena se ko meni kelemena ay labbe o ya kelemena qur'an min nabbe e ko no ko fa ka kala kra minke ko parce ala karama minke ko de may ko qur'an ay ni fendo fo sans ala karamo kewo e bena qur'an aya wuli wa qur'an aya ka kuma de wuli diba o da tin diba madam na nyawtelon abada Allahu akbar yore ko raside ni be karamo ko kebe jabi hanni ko batan Allahu akbar wona qur'an ay di dima ka so qur'an ay balde jabi ale bo ke kale ni makki aba fo ko aka asura ko parce que qur'an ay ya fo non qur'an ay yele di jabi alle ko ala karama minke qur'an adni min fo ki ka kalimina mun nabbe hali ala karama minke ni bisika ala be e du ko no fala kra minke e dawre fo ko fala kra ka kede yo qur'an ay wuli hakila usru yana alhamdulillah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh haydara bismillah allo globila
Inshallah. Bon, ni kuma bili bay tuguni. Mi re émission gine de kanka kaka wala mais amul doko amula halama hudu doko amla halama hudu. Bo batin mo fe. Wulu ta fe dare ka gusinna abada. Batin mo. Yala bi dimso yaket longa fa ya bebe bolo uta kalamari. Batin mo taket longa fa ni abada. Voilà. Bon tariqa yere sikri bili bamuno ba ko nuqtatul ilmi nunu ali be tawde fe. Bon ali problème min bala akan ka fo karamo dronde o da to an karamo dama ka to ka sigi. Mais nanti sigi la fen de wajibi ya ka ke tunju ba mede aw ka ya fama parce que na ama fo karamo bi to sokona fana ta jabi me ale be to fen do ka sorati o tete bo ale dun tena so an andama karamo dama ka sigi aka do bere ka kuma me adunga to fana ka way halakili de to amula halama hudu sisan akuma ka cabatuna nen yeni mo chamanye debaw ni recherche masaidu daqiqa o ke akoka karamo ba do benta fe ka tofo mais karamo ba do mi jamana yere kono ale fache loni fambam nana ale fache da on yere ka jamana kono ya donc ale bolo ni ngundo nunu tijaniya secret bilibilo ni ba nyini ulu bulu fikata ulu yere ale yere de ale fache de fi o ya ka famu yayi ya famu o ala ya kale doche tara karanke Maroko kaka diplôme soro o nana o ye karamo belame ko ba fe ka do karamo jumana ko kaka karamo ye tijaniya karamo bado ala ya ka ay siga so karamo che faqirullahi ay la melika tuma ayo shaji atoro fe ko nyeke nga sheikhu ye ako tijaniya ngo tijaniya mbi blaka ta sheikhu min fenin dalim bala kuju ibe ta fa fe no ye Mansur Baro ye alay min blandu kunna karamo ka chandar mi chamana mais ale ala ya blandu kunna noro tigido tay kata tijaniya mnafe nya bla tar tijaniya mnafe ma betam mnafe tuma dola ay tasra do fo ko ni tumola kibe tubi de kasoro ka do an ka tijaniya la Allah aseka la kalide ma bade ni anale ayo da fonye ya famu o sisa ale kelen ala ken ya kan ka karandenye karanden kerekele mi halna nyamira ma kuma ngakasi kada kan ay anye jurumin dama ya besara harma den yakuna ikaramo yakuna bon ale korke ba o de loni kela baytiala bon ntata karamo ba do tumbe makoya to fali nunu madra mbuñi ka nu sona mbu to fo ni nayre ñogo mbay to fo alhamdulillah karam ko to ya afonyu na fo e ken ya fo men ta fo ka jama cedla mais manu ye mba fo nu sona mbu to fo ya famo o karam ko bani ale ne duma ko wala ko bodukuri inana on ka karam ko ba min nante mo blaje dina ko no anka bitlena anka karam ko ba ko amula halama hudi allah taala to de kam na masangulu dukulo da ko ala todo o ko nambi ala wulinay amba fo ya amula halamu e ala anyuri ni toye ako me kabna ya adi afa ale ale ko kaka sebe ka di alema parce que ale karane do akuma ni malekum na ko sebe parce que muhammad to ba ko ay ne sanu ko bombi yere ni kay ni ala yere che e ka loni minyi ngui ka sheikhu mbaka loni kalama noro tidu sika sitala mais ay ni kele mi fo masoma ne ka sega yoro de ni ne ka tugo mo ko kun fete ka soro recherche maga seida qur'ana maso ko ka karama fu na faye karan kun de ka seki yere recherche ke kula ka soro ka son kana girin ka fo ni mo ba son amati non mo ba ya te recherche la kun fu de fay be son ibite kun fe mais a karra yere karna ka tla ka tugo kun fi ananyo ke la harambe kun ko soro de ala hal yastabi alladhina ya'lamun ne ko kun maso ko ha kun maso ala ko bi kana kalbna jabi soro otma ki maso fana ka daliya di ne ka daliya be sibe ka dama a convaincre net ya famu o ne ka karande ni ko mo korke bade don ne fana sona ko ta di karamo ko korke bayerama atara da mo fuka dugula be dugure la ha karamo badon ay jabi sibe loni kela badon aku dukri kota maso kota maso ay be aya be jabi ale fana minnati ne yo jabi ameta 600 nyona kera kitabu yere da bembi ne ya kitabin to godlani kewnya do nya to kenko murasalatun hawla lafzi amalun halun muhdin indatu glen no de
bitla ka de sebi subhanallah nya yela ma nyentu ka yela ma de quoi voilà wasa minnu dɔrɔn minnu ka mɔgɔw de minnu y'a dunkɛw ye olu dɔrɔn de bɛ a nɛnɛ ka soma jukɔrɔla la mais n'i y'a sanfɛla dilan tan minnu bɛ taa sira u t'a faamu u b'a fɔ dɔrɔn ko nin ye kuma dɔ de an m'a faamu a ka ɲi ten de aw kana faamu murasalatun hawla lafdi amalun halun muhdin o t'a fɔ cogo ye de ne de y'a yɛlɛma wasa kana faamu voilà donc alhamdulillahi rabbil alamin recherche bɛ bannen kɔfɛ u ka dugu karamɔgɔ bɛɛ tugulen b'ale min kɔ u bɛɛ y'a filɛ u bɛɛ ko e de y'an ka karamɔgɔ ye nin kelen in na an tɛ tugu i nɔfɛ an ma sɔn a dɔgɔcɛ ye lettre sɛbɛn ka na di ma ka bɛɛ walawala kɔnɔ k'an ka dugumɔgɔw sigira ulamaw sigira k'u bɛɛ ko k'u y'a to e ta de la u bɔr'u yɛrɛ ka karamɔgɔ u b'u ka karamɔgɔ kɔ dɛ mais nin yɔrɔnin kɛnɛna k'u bɔra a kɔ u y'a fɛngɛ kɔ dabila mais n tɛ kitabu yira bɛɛ la dɛ ni min kɛra batintigi ye i bɛ taa i b'a filɛ ni i b'a bila i t'a fotokopi fana i b'a filɛ i ɲɛ la i bɛ taa n'a ye mais nafa min b'a la an ye ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ min na n'o kan ka fɔ kosɛbɛ ne ko a ma i k'a fɔ ko ala tɔgɔ don ma sɔn amul halamuhudu tɛ ala tɔgɔ ye bɛɛ tulo bɛ n kana dɛ lasiralimɔgɔw lasiralimɔgɔw maaw de ma yan de amul halamahudu wala amul halamahudu fɔ cogo fila b'a la amul halamahudu wala amul halamahudu hala fɔli ta ala ka yafa ma u ye ɲininka de a tigi y'a fɔ bɛɛ y'a mɛn ala ka yafa ma voilà hala fɔli n bɛ yafa ɲini ala fɛ voilà u k'a lɔn alahu taala tɔgɔ tɛ abada n'i y'a wuri ni ala tɔgɔ ŋaniya ye i tora a la min bɛ kumana ka a b'a lɔn fo yɔrɔ jan an ye baasiw ba fo ka mɔgɔ bɛ kitabu dilan fɛn na tuma o tuma ale taara ɲɛfɔ n ye dɛ a bɛ fan bɛɛ moribaw bolo donc ala tɔgɔ tɛ ni ala tɔgɔ tɛ mun de don ni ala tɔgɔ tɛ alahu ani muhamadu lɛtiriw o de donnen bɛ ɲɔgɔn na k'a k'a kɔnɔ donc o kɔrɔ ye muhamadu tɔgɔ lɛtiri naani de o b'a kɔnɔ ye bon n'o sɔrɔla a kɔnɔ ka tila k'a fɔ ma ko ala tɔgɔ an tɛ sɔn de ma fo ka taa dunan wuli an tɛ sɔn bon karamɔgɔba in ko de kɔnɔ ala tɔgɔ don yakubu ko kabini ala ma sɔngɔ don dugukolo da ko an la halamu di ala tɔgɔ de a ye preuve di a ye waliyuba de tɔgɔ fɔ n t'a fɔ ko f'i ye o ye bɛɛ ka sɛkuba yɛrɛ ye ko yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ala tɔgɔ de don n ko non a ma fɔ a bɔ ka yira n na a ma fɔ n y'a jaabi n'i y'a kitabu ye n y'a jaabi a kɔnɔ voilà bon donc ala tɔgɔ tɛ ni ala wele k'a fɔ ala e de ye amula halamu de n'i wele ka ban i bɛ danger la parce que muhamadu tɔgɔ b'a kɔnɔ ala dun ko kuranɛ kɔnɔ wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada aw kana foyi wele ka fara ala kan n'i ye muhamadu tɔgɔ fara ala kan k'a wele ko ye ala tɔgɔ ye i ye fɛn dɔ fara a tɔgɔ kan ala dun ko kuranɛ kɔni ye kɔnɔ kɛ bon n'i y'o fɔ sisan sɛ u b'a fɔ ko ne delila ko ni sali welela comme nisla a fɔ ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ala ko ni ye kunfi kumaw de a ye dɔw wele ka na débat kɛnɛ kan sa n'i ye kunfi kuma dan ye i b'o o jaabi lɔn o bɛ sɔn ka mɔgɔw sɛgɛn quoi a ma fɔ ko ala tɔgɔ ni muhamadu tɔgɔ tɛ ko k'a fara kan de donc u fara ka cogo di batu la o de fɔra mais nin yɔrɔ la e yɛrɛ ye muhamadu ka jɔnya de yira o i ko ashhadu an la ilaha illallah ko muhamadu yɛlɛ ka ci i y'u bɔ ɲɔgɔn na o i ko ala y'a di ala ma i y'o ciriya di muhamadu ma o y'o faralen de ɲɔgɔn kan nin tigi ye kunfi kuma de fɔ o de y'a to an bɛ ni mɔgɔ laban ni mɔgɔ kelen ta salamu aleykum ayi non yɔrɔnin ka t'o dafa fɔlɔ n'a ma y'an ko ala tɔgɔ tɛ n'an ko ala tɔgɔ tɛ an bɛna f'i ye a bɛna téléphone san o b'a fɛ k'a lɔn mun de don fo ka jaabi de ale ye min ye ale bɛ kɛ ni ne ka faamuya la n b'o de fɔ la dɛ o ye tawasul dɔrɔn de ye tawasul ye jumɛn ye ala ne bɛ nin e ala de wele n tɛ amula halamudu wele n bɛ amula halamudu don ni cɛ i tɔgɔ min b'a kɔnɔ muhamadu tɔgɔ min b'a kɔnɔ o tɔgɔ ba fila min ka bon i bolo o kama haju dilan a kɛra a yɛlɛmana ka kɛ tawasul ye a tɛ kɛ duwawu ye tuguni a tɛ kɛ ala wele a bɛ kɛ tawasul de i b'a yɛlɛma ka kɛ tawasul de u ka na bɛ dɛ a lɔnbaga de bɛ kuma la kan ka taa yɔrɔ jan han ni mɔgɔ min b'a fɛ ka n kɔrɔbɔta joona bani ala ka limaniya d'an ma kitabu bɛ dilan fɛn na tuma o tuma min b'a kɔnɔ k'a b'a la ka tɛmɛ dunan fanba bɛɛ kan débat bɛ kɛ n'o tigi ye o kan ka kumakan de nin de ye ne ka aqida ye amula halamudu n'a ɲɔgɔnnaw ani amjil n'a ɲɔgɔnnaw dɔ wɛrɛ bɛ ko amjil n t'o tɔ dafa ala ka limaniya d'an ma donc i b'a kɛ ni tawasul de ye a ɲɔgɔn bɛ hadisa kɔnɔ ko allahumma ya rabba jibrila wa mikaila wa israfila muhamadu ma b'o ye wa an b'a fɔ allahumma rabba muhammadin ne b'o de fɔ hadisa bɛ yen ko allahumma rabba jibrila wa mikaila wa israfila muhamadu ma k'a la an ko muhamadu ka bon jibrili ye a ko muhamadu ye tarikati ko a y'a hakili sigi sa a y'a fɔ allahumma rabba muhammadin amin tawassulan bi muhammadin
donc an tɛna sɔrɔya ten tɛ nin kuma ka girin dɛ karamɔgɔba in téléphone sa a sago sɔrɔ la o a tun bɛ ka nin n'i y'a sɔrɔ ala tɔgɔ tɛ an bɛ ala wele n'a ye cogo di o jaabi de dira nin i b'a yɛlɛma ka bɔ ala wele kɔnɔ k'a fɔ ala i tɔgɔ de nin b'i wele n'a ye nin kɛ n ye kana koya dɛ ala i tɔgɔ min b'a kɔnɔ ani muhamadu tɔgɔ min b'a kɔnɔ o fɛn fila in kama i tɔgɔ ni muhamadu kama y'a ye i ala de wele i ma muhamadu wele mais muhamadu kama an ko man ko kama wa kɔsɔ wala kɔsɔ o kɔsɔ nin kɛ n ye a bɔra siriko kɔnɔ a bɔra haramu kɔnɔ pewu bi tem ɲana de bi tem ka girin kosɛbɛ an taara batini mɔgɔw y'a to bɛɛ k'i niyɔrɔ sɔrɔ kɛnɛ ka mɔgɔw k'u ta sɔrɔ karamɔgɔbaw yɛrɛ sow kɔnɔ u da tugulen b'o fana b'u niyɔrɔ sɔrɔ assalamu alaikum ɲan ka mɔgɔ laban assalamu alaikum 20 61 51 51 ani ɲan ka mɔgɔ laban de bismillah wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh arajo ma bɔ dɔɔna bismillah alhamdulillah ya kulo bila i bɛ furu kɛ a la an y'o jaabi bi dɔnba karo yɛrɛ dɔw bolo karo dimanba don komi taama kɛ ne bolo bi n'o tɛ du silamɛya diinɛ kɔnɔ koba dama kɛra safari karo kɔnɔ tun b'o bɛɛ kelen kelen fɔ a ka ca kosɛbɛ voilà an ka denmuso bɛɛ bɛ furu safari de voilà bana seyida de kɔfilɛ k'olu ka denmuso bɛɛ furu safari de kɔnɔ nin ye kumaba ye dɛ cɛkɔrɔba ka denmuso bɛɛ ka kɔɲɔ bɛ kɛ o de ye karamɔgɔba don Segu bɛɛ y'a tɔgɔ mɛn i ka muso a ɲin'a kɔrɔ i k'a furu kɛ i bɛ barajiba sɔrɔ la mais i ka ŋaniya dɔrɔn safari ko tɛ ala ko don n'i kɔni y'a bara ko safari man di a man ɲi dɛ ala ka limaniya d'an ma amina ya rabbal alamin amin hakili la an bɛ bi ta sɔrɔ inshallah ayiwa sisan an ka walanda sera a laban ma inshallah an bɛ ala deli inshallah ya rabbi ala ka sigida wɛrɛ jira an na